Hello, morning class. How are you today? I'm fine too, thank you. Before we study, it's better for us to pray according to your own belief. Seperti biasa ya, kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar menurut kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, now open your book on page still lesson 8 ya, kita masih belajar di bab 8. We continue our lesson on lesson 8 on page 84 halaman 84 ya. I will remind you about the last lesson. Misalkan sedikit mengulang tentang yang kita pelajari kemarin ya, yaitu anak-anak menyebutkan part of body ya of a monkey. Jadi menyebutkan bagian-bagian dari tubuh monyet ya, seekor monyet. Nah, semuanya sudah bagus ya, semuanya sudah bagus. Pengucapannya juga rata-rata sudah benar. Nah, Miss ingatkan kembali juga untuk yang belum mengirimkan tugasnya ya, masih Miss tunggu karena Miss butuh nilainya. Nah, ada juga yang belum sama sekali ya, dari minggu pertama itu juga ada masih yang belum kirim. Itu Miss harapkan bisa mengirimkan tugas-tugas yang belum dikirim. Oke. Ya, di situ anak-anak lihat lagi ya, ada head ya, head kepala, hand ya, jangan kebalik, head dan hand. And then kalau leg ya, leg itu betis ya kalau di manusia ya. Leg itu artinya juga bisa kaki ya untuk hewan. Nah, terus arm itu pergelangan tangan. Body, badan atau tubuh. Tail itu ekor. Nah, ada there is the difference about foot and feet. Jadi ada perbedaan antara foot dan feet. Artinya sama, kaki. Ya, kalau foot itu kakinya hanya berjumlah 1 ya, tapi kalau feet itu berarti kakinya ada 2, itu bedanya. Maksudnya 2 atau lebih dari 1, bisa 3, bisa 4 juga boleh ya. Jadi tidak ada penambahan s pada kata foot ya, tapi untuk yang lebih dari 1 atau untuk yang jamaknya itu perubahan tulisan menjadi feet. Paham ya? Oke. Nah, for today ya, we will read about the story ya. Di situ ada cerita ya, between Romy, Tony, and Dila. Okay, look at your book on picture 1, page 84, halaman 84 pada gambar pertama ya. Tony say it hasn't got arms, katanya. Ya, dia menunjuk ya. He points to a penguin. Itu gambar penguin ya. Dia bilang tidak, itu ya maksudnya penguin, di situ penguin tidak mempunyai lengan, katanya. Ya, sambil menunjuk hewannya. He tell his friends ya, dia memberitahu temannya. And then the picture number 2 ya, have you got arms and feet, Romy? Ya, have you got ya. Have di situ artinya punya ya. Punyakah kamu lengan dan kaki, Romy? Ya. Yes, I have ya, Romy answer. Ya, saya punya, kata si Romy. Okay, next. The picture number 3 ya. The picture number 3
it's got hands. Ya, Dila say it's got hands. Ya, monyet mempunyai tangan katanya. And then on picture number 4, ya, Tony asks to Romy, have you got hands, Romy? Jadi si Tony bertanya kepada Romy, punyakah kamu tangan? Ya, apakah kamu mempunyai tangan atau punyakah kamu tangan, Romy? Yes, I have. Ya, saya punya, ya. Romy answer. And then on page 86, Dila say, has it got two legs? Ya, sambil menunjuk hewannya. Ya, no it hasn't. Ya, dia menunjuk salah satu hewan yang memang hanya mempunyai satu kaki. Ya, yang lainnya punya dua, tetapi yang satu itu hanya memiliki satu kaki. Next, picture number 6. Have you got one leg, Romy? No, I haven't. Dia hanya bercanda, dia mengangkat kakinya satu juga, ya. Terus si Dilanya nanya, kamu punya satu kaki, Romy? Tidak, katanya. And then the picture number 7. It hasn't got arms, legs, hands, or feet. Ya, Romy say to Dila and Tony, it hasn't got arms, legs, hands, or feet. Ya, ular itu tidak mempunyai tangan atau lengan, kaki, tangan, atau kaki. Ya, tidak punya lengan, tidak punya betis, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Oke, next on part 6, ya. Di bagian ke-6, ya. Kita mengerjakan bersama-sama, ya. Jadi nanti hasil apa yang anak-anak kerjakan tidak perlu difotokan karena sifatnya hanya pembahasan materi, ya. Jadi kita kerja bersama dan anak-anak tidak perlu mengirimkannya dengan Miss. Oke, sekarang siapkan pensilnya. Listen and tick or cross. Ya, jadi nanti itu di kotaknya dicentang atau disilang. Itu yang di bagian 6 based on the record. Didengar dulu, ya. 6. Listen and tick or cross. 1. It's got 2 legs. 2. He's got a tail. 3. It's got 2 arms. 4. It hasn't got hands. 5. He hasn't got a tail. 6. It's got 2 hands. Oke, look, ya. Number 1, it's got 2 legs, ya. The answer is thick, ya. Karena emang berdasarkan fakta, ya, this animal has 2 legs, memang mempunyai 2 kaki. Number 2, he's got a tail. He's got a tail. The picture number 2. Dia mempunyai ekor. Ya. If it is yes, you tick in the box. But if it is wrong, you cross on the box. Jadi dicentang kalau benar, ya, disilang kalau salah. What about number
2. He's got a tail. The answer is cross ya. Because he hasn't got a tail. Ya, manusia tidak mempunyai ekor. Next, number 3. It's got 2 arms. It's got 2 arms. Penguin mempunyai 2 lengan atau tangan. So the answer is cross. Number 4. It hasn't got hands. It hasn't got hands. Ular tidak mempunyai tangan. So the answer is thick. Benar ya. Next, number 5. It hasn't got a tail. It hasn't got a tail. Ya, dia tidak mempunyai ekor. Ya, so the answer is thick. Jawabannya itu yang centang. The last, number 6. It's got 2 hands. It's got 2 hands. Monyet itu mempunyai 2 tangan. So the answer is yes ya, or thick. Next, on page 88, we study about grammar ya. Listen and say the sentences ya. Before you say the sentences, I will explain about the grammar focus. Ya, jadi sedikit Miss jelaskan tentang penyusunan kalimatnya. Coba anak-anak lihat ya. Di situ ada I, you, they, it, he, dan she. Ya, itu namanya subject. Itu disebut subject. Subject itu biasanya ada di depan kalimat. Ya. I itu saya, you kamu, they mereka, ya. It itu untuk benda atau hewan, he dia laki-laki, she dia untuk perempuan. Nah, sedangkan have ya, have itu artinya mempunyai. Ya, have got mempunyai. Ya. Kalau I, you, they, we ya, dia menggunakan have. Sedangkan she, he, it ya menggunakan has. Paham ya? Jadi untuk I, you, they ya di situ, dan we itu kami atau kita ya menggunakan have ya, have. Sedangkan she, he, it menggunakan has. Ya, has. Nah, kalau di situ ada I, koma di atas VE, yaitu disingkat ya of God ya. Of God itu asal katanya I have God ya, itu hanya disingkat ya, tulisannya disingkat. Sedangkan I haven't got ya, haven't itu singkatan dari have not ya, have not, atau yang artinya tidak mempunyai ya, atau tidak punya. Nah, untuk kalimat yang tengah, bagian tengah itu ya, have I. Nah, untuk yang di depannya have itu namanya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ya, untuk menanyakan sesuatu. Have you got a tail? Ya, punyakah kamu sebuah ekor? Ya, punyakah kamu apakah kamu punya ekor? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya itu have yang di depan atau has ya, tergantung subjeknya apa. Untuk yang di dalam kotak terakhir yang sebelah kanan ya, itu untuk jawaban singkat ya. Yes dan no itu jawaban singkat. Nah, untuk subjeknya sesuai dengan
subjek yang digunakan dalam bertanya. Ya. Nah, kalau kemarin itu anak-anak mendengar dan mengikuti cara membaca kata, ya. For today you read the sentences. Jadi membaca kalimat, ya, bukan hanya satu kata tetapi baca kata. Yang dibaca itu sebuah kalimat. Oke, Miss play recordnya, anak-anak ikuti ya. 7. Listen and say the sentences. You've got a tail. They haven't got a tail. You haven't got a tail. Ikuti. It's got a tail. It hasn't got a tail. Have you got a tail? Have you got a tail? Yes, I have. Yes, I have. Has she got a tail? No, she hasn't. Oke. Nah, jadi untuk jawabannya ya sesuai yang tadi ya. Have you got a tail? Karena dia dalam kalimat itu menanyakan you, ya berarti kita jawabnya I. Ya, yes I have. Tapi kalau yang ditanyanya they, berarti menggunakan they juga. Have they got a tail? Yes, they have. Itu ya. Atau no, they haven't. Ya, kalau no itu di belakangnya pasti ada not ya di belakangnya. Nah, biar nggak ngantuk ya, Miss play a song. Anak-anak dengerin aja ya lagunya. 8. Listen, act, and sing. He has got 2 arms, he has got 2 legs, he has got a tail, but he hasn't got a head. He is a monster, a monster, a monster. He is a monster. Rah, rah, rah. She has got 4 hands, she has got 3 feet. She has got a head, but she hasn't got a tail. She is a monster, a monster, a monster. She is a monster. Rah, rah, rah. He has got 2 arms, he has got 2 legs. He has got a tail, but he hasn't got a head. He is a monster, a monster, a monster. He is a monster. Rah, rah, rah. She has got 4 hands, she has got 3 feet. She has got a head, but she hasn't got a tail. She is a monster, a monster, a monster. She is a monster. Rah, rah, rah. Oke, itu ya. Nanti Miss kirim liriknya ya, anak-anak bisa nyanyikan nanti lagunya. Oke, kita lanjut di halaman 89 ya. Listen and think. Didengar dulu aja, kalau bisa jawab langsung dicentang, tapi kalau belum bisa atau lewat nanti Miss ulangi. Listen and tick. 1. What animal is it? Look. Look at the bird. It's got 1 leg. No. It's got 2 legs. Oh, yes. 2. What animal is it? Wow.
Look at that animal. It's got 2 hands. Yes, it has. 3. What animal is it? Cool. Look at those. They're black and white, and they've got 2 hands. No, they haven't. They have got 4 feet. Oh, yes. 4. What animal is it? Wow! This animal's beautiful. It's got 4 legs. Yes, and it's got a tail. Yes. 5. What animal is it? Has this animal got arms and legs? No, it hasn't. It has got a head, though. Yes, it has. Ooh. Okay, ya. Look at number 1. What animal is it? Ya, what animal is it itu artinya hewan apa itu. Jadi anak-anak menebak ya, hewan apa yang disebutkan ciri-cirinya dalam rekaman. Ya. Number 1. Look at the bird. Ya. Lihat katanya, lihat burung itu ya. It's got 1 leg. No, it's got 2 legs. Oh yes, jadi burung itu mempunyai 2 kaki ya. So you tick on the box. Number 2. What animal is it? Ya. Look at the animal. It's got 2 hands. Ya. It's got 2 hands. Jadi anak-anak lihat hewan yang mempunyai 2 tangan. Which one? Yes, ya. The picture C. Ya. It's got 2 hands. What about number 3? What animal is it? It's got 4 legs, ya. It's got 4 legs and nomor 3 ya, Miss ulang. Ya. They're black and white. They're black and white. Ya. They have got 4 feet. Warnanya hitam dan putih dan mereka mempunyai 4 kaki. Ya. So, what animal is it? Yes, ya, cat. Ya. So the answer is C. Number 4. What animal is it? This animal's beautiful. It's got 4 legs and it's got a tail. Ya, hewan ini lucu, ya, mempunyai 4 kaki dan mempunyai ekor. So, the answer is dog, ya. A, picture A. The last, number 5. What animal is it? Has this animal got arms and legs? No, it hasn't. It has got a head too. Ya. Dia mempunyai apa? It has a head too. Jadi kepalanya itu melengkung. Ya. Yes, it has. Katanya. So, the answer is
snake ya. Picture B. Oke, kita lanjutkan lagi. Part 12 ya. Listen and say the words. Nih, ikuti ya. 12. Listen and say the words. Trace the letter R. Red. Green. Green, ayo ikuti. Robot. Robot. Red. Red, ulangi ya. Green. Robot. Okay, the last part 13, bagian 13. Listen and circle the correct letter. So, circle based on the record too. 13. Listen and circle the correct letter. 1. Pink. 2. Bagian depan, Pencil. huruf depannya ya. 3. Rubber. 4. Pen. 5. Robot. Oke, 6. belum ya. Red. Look at your answer. I will replay one more. Satu kali lagi. 13. Listen and circle the correct letter. 1. Pink. 2. Pencil. 3. Rubber. 4. Pen. 5. Robot. 6. Red. Oke. Selesai ya untuk materi hari ini. Untuk Senin depan ya, untuk for next week, yaitu kalau nggak ada halangan kita pakai Google Meet ya. Kalau nggak ada halangan kita pakai Google Meet. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay healthy, stay positive, and do the best. Thank you.